अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं अपना कैसे मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में मेरी पैदाइश, वहीं पर मैं पला बढ़ा जवान हुआ हूँ। और प्राइमरी मैंने बिहारी कॉलोनी, जिसे शाह फैसल कॉलोनी कहते हैं, प्राइमरी मैंने वहां से की। और आई हैड अ वंडरफुल टीचर, मिस सुरैया, क्योंकि वो हमारे नेबर्स थी। तो हम पेरेंट्स के लिए इजी था कि हम उनके साथ स्कूल जाते और उनके साथ स्कूल वापस आते। गवर्नमेंट स्कूल था, एक नॉर्मल सा स्कूल था, वहां से मैंने प्राइमरी की। उसके बाद हाई स्कूल मैंने उसके बाद हाई स्कूल में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से मैंने मैट्रिक की। And it would be unfair that if I don't quote the names of those teachers, professionals, guardians, anybody who played a vital role in my success, मैं उन सबको ट्रिब्यूट कहना चाहता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ, जिन लोगों की वजह से मैं आज अपने पांव पर खुद खड़ा हूं। उनमें सबसे पहले मेरे बेस्ट टीचर नईम ताहिर साहब, जो इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। ही वॉज अ वंडरफुल टीचर। ही वॉज he was an ideal teacher that who taught us not only education, he taught us जो सोसाइटी में इवल्स हैं, सोसाइटी में कैसे सरवाइव करना है, सोसाइटी में एक बच्चा कैसे अपने आप को मुख्तलिफ बुरी आदत से बचा सकता है, वो सब चीजें उन्होंने टीच की। एंड ही वॉज अ वेरी गुड ग्रामर टीचर। उन्होंने जो ग्रामर टीच की थी, मुझे आज तक वो टेंसेस याद हैं। मुझे आज तक वो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिर्फ उस वक्त जो मैंने 6 to 8 क्लास में पढ़े थे। उसके बाद हाई स्कूल 9th and 10th, उसमें जो मेरे बेस्ट टीचर थे वो शेख आजम साहब थे और इकरामुल्ला नियाजी साहब, वेरी नीट एंड क्लीन पर्सनालिटी। ठीक है। नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखने वाले बहुत से मेरे दोस्त जो खुद भी उनसे पढ़ चुके हैं, और ये हम सबका मिलना बैठना और उनको याद करना। कुछ हयात हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। कुछ हमें छोड़कर रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ठीक है। अभी बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन दिलों में उनकी इज्जत है, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा किया कि आज मैं एक छोटे शहर से कूच कर कर लंदन में आ गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक इज्जत की जिंदगी गुजार रहा हूं। और 10th क्लास में बेसिकली हुआ यूं था कि जो 8 या 9 सेक्शंस थे, उसमें से जो टॉपर स्टूडेंट्स थे, उन सबको सिलेक्ट कर कर उनका एक अलग सेक्शन बनाया गया, ताकि उनमें से कोई भी स्टूडेंट स्कूल के लिए हाई पोजीशन सिक्योर कर सके। और अगर व्हेन आई लुक एट द पास्ट, मेरे जो सेक्शन ई था, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अभी तक हम सब लोग टच में हैं। सेक्शन ई में जितने भी स्टूडेंट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेसफुल रेट है। तो अगर मैं कुछ नाम कोट करूं, डॉक्टर अदील हफीज डीजी खान में डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर अदील कफायत लाहौर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हैं, सलमान चौधरी इज अ वंडरफुल सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। ठीक है, कम उम्र में बहुत तरक्की की है माशाल्लाह। और उसके अलावा बहुत से, खालिद बशीर यू फोन में एक इंजीनियर हैं, बहुत से दोस्त हैं। मैट्रिकुलेशन के बाद मेडिकल में डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन इतना ज्यादा मैं सीरियस नहीं रहा कभी भी ना स्टडीज में। तो एफएससी की, एफएससी के बाद अच्छे मार्क्स, नॉर्मल एवरेज मार्क्स आए, लेकिन एफएससी के स्ट्रेट अवे हमारी जमात, हमारे मोहल्ले में तबलीगी जमात आई हुई थी। हमारे मोहल्ले में तबलीगी जमात आई हुई थी, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं जमात वालों के हाथों चढ़ गया। वहां से मैंने 10 days मैं
رائیونڈ گیا اور پھر مائی لائف ہیز چینجڈ کمپلیٹلی. میری لائف وہاں سے چینج ہوئی اور تبلیغ میں کچھ وقت لگایا, واپس گھر آیا. اب وہ جو تبلیغ میں جانے سے پہلے جو سوچ بکھری ہوئی تھی, وہ ساری سوچ ایک فوکس میں آ گئی کہ لائف میں کچھ کرنا ہے. دیکھیں, ڈفرنٹ لوگوں کا ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہے, اور ڈفرنٹ لوگوں میں جو چینجز آئی ہے, کبھی طریقت کے سلسلے سے, پیری مریدی کے سلسلے سے, یا کوئی آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے, میری زندگی میں تبدیلی آئی تبلیغی جماعت میں جانے سے. بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اسلامک اسکول آف تھاٹس کی جتنی بھی برانچیز ہیں, آپ جس کے ساتھ بھی ریلیٹ ہیں, آپ وہاں جائیں اور انہیں ٹائم دیں, ہمیشہ کنیکشن میں رہیں. دین کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. دین کے بغیر زندگی میں خیر, میں نے پھر گریجویشن سٹارٹ کی اور الحمدللہ مجھے بڑا فخر تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ جب مجھے ایک پلیٹ فارم ملا اور مجھے زندگی میں ایک ٹھہراؤ آیا, تو پھر میں نے گریجویشن میں 580 مارکس آؤٹ آف 850 آرٹس کے میرے سبجیکٹ تھے, کیونکہ میری پلاننگ تھی کہ میں گریجویشن کے بعد ماسٹرز ان انگلش لٹریچر اور اس کے بعد CSS کا ایگزام دوں گا. کمپلیٹلی پلان چینج ہو گئے تھے. میں نے گریجویشن کی, اس میں یہ مارکس لیے. اس کے بعد BZ یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی. اسٹڈی کے دوران الحمدللہ والدہ میں خوش نصیب ہوں, اٹس پریویلیج کہ مجھے ماں باپ نے اپنے خرچے سے پہلے عمرہ کروایا اور پھر بعد میں حج بھی کروایا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اولاد کما کر اپنے ماں باپ کو بہت بڑا اجر ہے, یہ بہت بڑا خوش نصیبوں کو یہ ہوتا ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے عمرہ بھی کروایا اور حج بھی کروایا. میں حج کے لیے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا, ایک دوست کا دوست تھا سعودی, اس سے میری ملاقات ہوئی اور اس سے میرے ذہن میں کچھ بزنس پلانز تھے, وہ میں نے اس سے ڈسکس کیے. میں نے ساری زندگی کبھی بھی فورن میں یا سعودی عربیہ میں کسی بھی ملک میں جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا, کیونکہ جب میں پرائمری اسکول میں تھا اس وقت میرے 3 بھائی سعودی عرب میں تھے, اور سعودی عربیہ اور عراق کی وار تھی ان دنوں. امی روزانہ امی کا رونا, پریشان ہونا, وہ سب میری آنکھوں کے سامنے باتیں تھی. میں اس وقت سوچتا تھا کہ میں نے کبھی بھی باہر نہیں جانا, پیرنٹس کے لیے تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے, اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے, اس وقت احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے بہتر تھا. کیونکہ ہم اپنے لیے بہتری کچھ اور سوچتے ہیں, لیکن اللہ کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں, اور پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے. تو اس نے مجھے ویزا آفر کیا. خیر لکیلی مجھے فری میں ویزا ملا. میں پاکستان آیا حج کرنے کے بعد, اور اس کے بعد میں سعودی عربیہ گیا. جب سعودی عربیہ میں پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ اس کے بزنس پلان سارے چینج ہو گئے ہیں, اور مجھے اس نے ایز اے فری لانسر الاؤ کیا کہ میں کچھ بھی کر لوں. میں ایک دفعہ باربر شاپ میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہوا تھا, تو ایک نیوز پیپر میں ٹیچر کی ویکینسی آئی ہوئی تھی. میں نے وہ نمبر نوٹ کیا, میں نے انہیں کال کی. انٹرویو کے لیے میں گیا, میرا انٹرویو ہوا, پریزنٹیشن انہوں نے لی. اس کے بعد مجھے صرف 1000 سعودی ریال آفر کیے. میں نے کہا, پرنسپل صاحب تھے, انٹرنیشنل سکول تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ I need to talk to my brother. میں نے بھائی کو فون کیا, بھائی نے کہا کہ 1000 ریال, وہ تو ایک لیبر کی بھی تنخواہ سے بہت کم ہے, تو ماسٹر تم نے کی ہے. میں نے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ give me a chance because I didn't have any experience. ایکسپیرینس کی وجہ سے لوگوں کو لیتے ہیں, میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو یہاں میں کچھ ایکسپیرینس گین کروں گا. خیر میں نے وہاں پر گریڈ 8 کی کلاس کو پڑھانا شروع کیا. ایک دن پرنسپل صاحب نے مجھے کہا کہ برٹش کونسل میں جا کر وہاں پر اسٹوڈنٹس کا او لیول کا جو
स्केड्यूल है एग्जाम का वो लेकर आए। मैं ब्रिटिश काउंसिल गया, वहां मुझे एक लीफलेट नजर आया, उसमें YLE कोर्सेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बच्चों के कोर्स करवाती थी। टीचर कोई भी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे बच्चों को, वो आकर एग्जाम कंडक्ट करेंगे और उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देंगे। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की कि मैं आई नीड टू पिक अप सम स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड भी कर सकते हैं और जिनके पेरेंट्स एग्री हों, तो मैं ये कोर्स करवाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। मुझे उन्होंने शाम को अलाउ किया और यानी नेक्स्ट मंथ उस कोर्स से मुझे 3000, 3 मंथ्स का वो कोर्स था, 3000 पर मंथ मैंने उस कोर्स से अर्निंग स्टार्ट कर दी। मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैंने अपनी नई सीवी डिजाइन की, उसमें इस स्कूल का एक्सपीरियंस प्लस लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। तो मैंने एक जगह सऊदी अरेबिया का था, इजिप्शियन उसके ऑनर थे, होराइजन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस इस तरह का नाम था आई थिंक। मैंने वहां अप्लाई किया, तो मुझे वहां पे इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के लिए एवरी डे 1 आवर और प्लस 3000 का उन्होंने मुझे पैकेज दिया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने मुझे दी और मैंने वहां पर वो ज्वाइन किया। क्योंकि मैंने अपनी सीवी इधर उधर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में सबमिट करवाई हुई थी, तो मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई कि आपको वी आर लुकिंग फॉर इंग्लिश लेक्चरर। खैर मैंने जाके इंटरव्यू दिया और लकीली मुझे वहां पर सिलेक्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां से रिजाइन किया और यूनिवर्सिटी में अपना करियर स्टार्ट किया। एक सेशन मैंने उन्हें पढ़ाया, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए सिलेक्ट किया और मैं यूके में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की तरफ से टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए आया 2005 में। जब मैं यूके पहुंचा तो यूके में HSMP एक टर्म है, हाईली स्किल्ड माइग्रेशन परमिट। अगर किसी बंदे ने मास्टर्स की हो प्लस उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, उसकी सर्टन सैलरी हो और अगर ये सारे एविडेंसेस और एक्सपीरियंस लेटर वो जमा करवाए, तो यूके उस शख्स को 3 इयर्स का वीजा प्लस लेटर ऑन 2 इयर्स का वीजा, 5 साल का वीजा और उसके बाद नेशनैलिटी। मैंने वहां से वो अप्लाई किया और मैं वहां पर उसमें एप्लीकेशन में सक्सेसफुल हो गया और मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल कर उनसे हम्बली रिक्वेस्ट की और अपना रिजाइन सबमिट किया और उसके बाद उन्होंने रिजाइन मेरा एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से अपना करियर यूके में स्टार्ट किया।